Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu prikazat ću vam konačnu kalkulaciju za proizvodnju kukuruza u 2023. godini. Kao što znate, ova godina što se tiče ratarstva i celokupne poljoprivrede je bila jedna od najgorih u istoriji, a što se tiče moje proizvodnje koja traje već nekih 36 godina, sigurno najgora, znači čak mislim da je gora i od onih 90. godina kada su nam uzimali skoro džabe robu, ali tako je inflacija bila pojela i ove inpute koje smo mi uzimali i naše dugove, tako da to na kraju je bilo možda i bolje nego ovo. Nisam imao snage stvarno uopšte da radim ovu kalkulaciju posle suncokreta i pšenice, ali eto, i na vaš zahtev, a i čisto da bih imao da napravim neki zbirno video sa rezultatima i sa nekom porukom šta i kako dalje, ipak sam nekako rešio da uradim ovu kalkulaciju što se tiče kukuruza, pa ću vam sada to sve i prikazati. Naravno, prvo krećemo od prve, kao što možete gore vidjeti, tačke, a to je osnovno đubrivo. I moram vam reći da sa osnovnim đubrivom sam već imao tu neke štednje. Do 2022. godine mi se nikad nije desilo da ne bacim osnovno đubrivo, da li da zaorem ili u proleće, nebitno, čak i u tim kriznim godinama. Međutim, ove besmislene cene osnovnog đubriva su me naterale na pokušaj štednje, pošto definitivno na prinos ne utičemo, na cenu ne utičemo, onda pokušavam barem da smanjim ulog i inpute i ovdje možete vidjeti da je bačen Eurofertil Top 34 Timakov, međutim to sam bacio samo na 20% površina gdje sam imao poseban kukuruz i to gdje je bio preduse već kukuruz, znači gdje sam seo kukuruz, kako da kažem, u monokulturi 2 godine za redom i njegova cena je bila 148 dinara, ja sam ga bacio nekih, izašlo je 45 kila po hektaru, kada se uzme taj prosek, po 148 dinara, znači kada podelim na sve hektare, izašlo me 6660 dinara po hektaru što se tiče ovog đubriva. Nadam se da vam je to jasno, znači da sam 5 puta više bacio koliko je trebalo, izašlo bi me 33.000 dinara po hektaru. Znači to bi bilo već strašno. Sljedeće, druga stavka je seme. Tu je sad dosta komplikovana situacija, nadam se da ćete uspjeti da razumete to. Znači, imao sam 20 hibrida, ali 95% su mi činile proizvodnje Dekal 5075, Dekal 4709 i Dekal 5182. Imao sam 3 Pionira 0217, 9889 i 9300 i Syngentu Mineru. Znači, to su bili tih 7 hibrida su mi bili na 95% površina, ostalo su mi bili neki ogledi i ukupna prosječna cena, znači imao sam Dekal izlazio pošto, naravno nisam imao para da to sve kupim. Odmah uzeo sam na Agrorok, na plaćaju u oktobru, gde su također podigli mi cenu i prosječna setvena jedinica za 1 hektar me izlazila 26.400 dinara. Dovoljno je da vam kažem da je bilo Dekalba koji je koštao oko 36.000 dinara vreća za 2 jutra ili 80.000 zrna, znači za 1,1 hektar. Tako da je ovo prosječna cena i to je to 26.400 dinara seme, strašna stavka. Sljedeća stavka, treća, je prihrana, to jest prolećne azotna đubriva, to naravno nisam mogao da izbegnem. Bacao sam ureu, znači, i to se desilo da sam kupio iz početka jedan deo po vrlo lošoj i nepovoljnoj ceni, na kraju ona bila pala čak na nekih 500 evra tona, ali ja po toj ceni ništa nisam kupio. Meni je izašla prosječna cena 96 dinara ureje i pošto sam išao 240 kila po hektaru, po 96 dinara, to je 23.040 dinara samo za azotno ovo đubrivo, to jest za prihranu, kako da kažem. Sljedeća stavka je dubinsko prskanje. Tu sam išao na sve njive, čak i na ove koje su bile kukuruz
prethodne godine, znači što je bilo možda malo nelogično, ali nisam imao 20% samo površina. Išao sam naravno sa Adengom, koji je koštao prosječno 17.575 dinara, znači imam nešto po 18.000, a sad kad bi vam rekao da sam kupio neke od 2 deci koja je bilo jeftinije, znači totalno nelogično, obično su manje pakovanja skuplja, ali ja sam sa tim manjim pakovanjima srušio malo cenu prosječnu. Išao sam 2,1 litre po hektaru, malo sam morao da pojačam pošto sam se bojao, i to je izlazilo 8.370 dinara po hektaru. Sljedeća stavka je prskanje protiv samonikog suncokreta, znači to je gdje sam prskao sa Adengom u prvom i u drugom listu, gdje je već nikao kukuruz, tu sam odmah ubacivao, znači išao sam nešto sa pikom, nešto sa matonom. I tu me izlazilo još nekih 1350 dinara po hektaru, dodatno je podiglo cenu, ali morao sam, pošto je dosta bilo samonikog suncokreta. Sljedeća stavka, 6. je korekcija, znači to je posle šta se išlo Laudisom. Tu je, vidite, na 60% površina sam morao da radim korekciju, znači bilo je površina koje su prošle bez ikakvih samo Adengo, zato što je bilo dosta kišno proleće, tako da je tu napravljena neka ušteda. Išao sam 2,2 litre po hektaru, 8.580 dinara je bila cena za hektar. I pošto sam išao 60% površina, to je izlazilo 5.150 dinara po hektaru, znači pošto nisam sve prskao. Inače je bilo 8.000 i nešto, vidjeli ste, po hektaru, a mene je koštalo prosječno 5.150 dinara po hektaru. Sad, imao sam u ovoj kalkulaciji, naravno, još u 2022. godini pripremi za kukuruz, prskanje totalnog strništa, to mi je ušlo u trošak za ovu godinu, za ove kukuruze, i tu sam 80% onih površina koje su bile na strništu, po 5,5 litara po hektaru, znači računam 4,4 litre, pošto je 80%, 4,4 litre prosječna cena koju sam kupao od totala u 2022. godini je bila 881 dinar, što izađe nekih 3.876 dinara po hektaru kada se sve preračuna ove površine koje sam prskao. Tako da je to sad bilo dosta skupo s obzirom na cene totala u prethodnim godinama. Sljedeća 8. stavka je insekticid protiv kukuruzne pipe. Znači tu smo imali problem koji nam se ranijih godina nije dešavao. U početku je kukuruzna pipa napadala, jela kukuruz i suncokret i ja sam to prskao Decis Expert, iako se on ne vodi se kao preparat za kukuruznu pipu, ali imao je dejstvo, kukuruz je brzo se oporavio, imao sam nekih zaliha starih onog Despota, ali pošto znate da je to hloropirifos i da je taj preparat zabranjen, bojao sam se da ne bi bilo nekih problema, to je ipak opasan preparat i ljudi imaju sad dosta i tih pčela i svega ima okolo, tako da sam ja to ipak odustao od njega, koristio sam Decis Expert, nije to bila neka specijalna stavka, ali 1.300 dinara po hektaru me je koštalo, pošto sam to dodavao kada sam radio prskanje sa Adengom na kukuruze koji su već bili nikli od prvi, drugi, treći list koje je napadala kukuruzna pipa. Ja sam tu također išao i ovaj Decis Expert i bilo je ispalo dobro. Sljedeća stavka, 9. je prskanje ovih 20% preostalih površina, iako sam išao sa Adengom. Tu sam morao još jedno međuprskanje da imam, zato što tu nije uspjelo, tu je bilo i sirka rizomca i tu sam išao kombinaciju Laudis 2,2 litre plus Riniko 40 grama plus Mezatron 0,25 litara po hektaru. Znači tu sam prskao tih nekih 20% površina, ništa specijalno nisam dobio, ponovo sam morao još jednom ići Laudisom, treće prskanje. To je koštalo 10.780 dinara po hektaru, a pošto sam išao na 20% površina, to je izašlo 2.160 dinara po hektaru, ukupno podeljeno na sve površine, zbog toga što nisam sve prskao, nek samo tih nekih, ne znam, 6-7 hektara. Sljedeća 10. stavka je vršidba i prevoz. To je normalna cena koliko mene košta vršidba i prevoz, plus 700 dinara ove godine povećanje zbog pologa, gdje smo imali povećanje od nekih 4 litre po hektaru skoro
povećanje potrošnje goriva, što vršidbe, što prevoza, tako da je ukupno mene to koštalo 7400 dinara po hektaru vršidbe i prevoza. To sad nije neka velika stavka koliko bi ja platio uslužno, ali ja računam stvarno koliko mene košta i takva mi je matematika, tu nema uopšte neke rasprave. Što se tiče sljedeće stavke, to su servis i mehanizacije. Nisam imao nekih velikih kvarova, neke sitnice su bile, uglavnom 2100 dinara po hektaru to izlazi. Sljedeća 12. stavka su tehnički pregled i registracije, to je me je koštalo, kao što ste vidjeli u suncokretu i pšenici, 1300 dinara po hektaru. Sljedeća 13. stavka je jako bitna, to je amortizacija mehanizacije bez guma i tu sam imao trošak od 5700 dinara. To su znači, klasično se računa sa gorivom kad se deli, kolika je potrošnja neka goriva. Ja sam to još malo smanjio, tako da mislim da je to realna neka amortizacija. Gume sam vam već ranije objašnjavao, 900 dinara po hektaru je jako malo u obračunu, posebno zato što ako ste pratili moje videe, vidjeli ste da sam ove godine imao 250.000 dinara trošak za kombajnsku gumu, ali to je ono što smo računali u proseku od tih nekih 8 godina, kada moraju malo komplet gume da se menjaju na svojoj mehanizaciji. Eto, to meni je na 7. godini otišla ta leva guma na kombajnu, ogroman je tu bio izdatak, ali šta da se radi. Sljedeća 16. stavka su popravke mehanizacije i to je također 900 dinara po hektaru. Tu sam sad možda imao malo nekih većih troškova u kukuruzima, ali eto, izvukao sam se, pošto smo mi Renika i ja sami to popravljali i koštali su me samo delovi, tako da sam se opet uklopio u ovu sumu. Sljedeća 16. stavka je gorivo za sve operacije i tu, kao što možete vidjeti, imamo uračunato oranje 24 litre, priprema 7 litara, setva 5 litara, bacanje veštačkog đubriva 2 litre, obilasci 2 litre i prskanje 9 litara. To sam računao sve isto kao u suncokretu, otprilike slični su troškovi, možda je u suncokretu bilo malo više i u pšenici ovdje malo manje, ali to sam u proseku uračunao i to me košta 8750 dinara po hektaru. Sljedeći 17. stavka, to je stavka koju neki su imali mnogo veću, znači osiguranje mehanizacije. Ja sam to ranije dodavao i useva, pošto ove godine nisam radio osiguranje nikakvih useva, tu nisam imao troška. Pitanje da li bi mi isplatili za onaj olujni vetar što nam je na suncokretu i kukuruzu napravio haos, verovatno da bi, ali ja sam rizikovao i izgubio. Znači, samo osiguranje mehanizacije kasko me košta 1600 dinara po hektaru, gdje imamo osiguranje 2 traktora i 1 kombajna. Sljedeći 18. stavka je ručni rad, znači tu se plaća pomoćnik setve, utovar, istovar veštaka i tu računam i viljuškar, znači to je nekih 350 dinara po hektaru, nije neka stavka, ali je imam. 19. stavka, troškovi ishrane i pića radnika, tu možete vidjeti da je uračunato 700 dinara po hektaru, to imamo te dodatne doručak i to što ovi koji mi pomažu, znači Mire i Mika i ja, što pojedemo, popijemo, ajde sebe nisam računao, zašto svejedno bi ja morao da doručkujem, a njih sam morao da računam kao trošak. 20. stavka, odvodnjavanje i porez. Sad je to možda malo sporno, zato što tu imam 4100 dinara po hektaru trošak, međutim, ja sad ne znam kako će se to završiti, zato što je moguće da ćemo imati umanjenje odvodnjavanja 50%, znači tako da je to moguće da će biti umjesto 4100 dinara će biti 3000 i nekih 200 dinara, ali pošto to je nebitno, to je 800-900 dinara razlike, ja sam upisao kako je bilo do ovog rješenja koje je upravo stiglo danas, ali već sam takvu kalkulaciju napravio, znači da ipak su nam priznali ono što smo u maju tražili, umanjenje poreza, to je takse na odvodnjavanje i za 2024. godinu ukidanje, tako da to sam uračunao, znači tu možete računati 800-900 dinara manje. Sljedeća stavka mi je knjigovođa, 21. to plaća 2200 dinara po hektaru, tu nema šta, nesporno je sve. Penzijsko invalidsko osiguranje, 2500 dinara po hektaru. Sljedeća 23. stavka je prosječna arenda, znači to je 400 € po hektaru, to je uračunato kao što vidite 47.200 dinara,
toliki je zakup moj prosječan, ja sam kod mene je sad cena u nekom, kako kažem, i generalno u nekom prosjeku, par njih ima što plaćaju manje zakup, uglavnom u okolnim selima su čak zakupi krenuli gore, ne znam zbog čega, ovo je totalno sve besmisleno, meni je ovo mnogo. I sada dolazimo do ukupnih troškova koji izlaze za proizvodnju kukuruza u 2023. godini 164.006 dinara. Znači, trošak je strašan, skoro 100.000 po jutru ili 164.000 po hektaru. Tu sam sad imao uračunao sa subvencije 9.000 dinara zato što sam uspeo na nekih 50% površina koje sam imao kukuruz da naplatim subvencije. Ostalo nisam mogao, nisam imao ugovore, vidjet ćemo šta će biti za sljedeću godinu, tu će biti haos. Prodao sam 50% kukuruza po 15 dinara, nažalost, i 50% sam prodao po 17 dinara. Trebale su mi pare za kredite. Prinos sam imao nekih 9.800 kg po hektaru i dobio sam 156.800 dinara. Tako da bi tu bio neki minus od oko 8.000 dinara, međutim, pošto sam uračunao 9.000 dinara, 7.300 bi u stvari bio minus, sa ovim 9.000 dinara subvencija, pošto hoćemo da uračunamo potpunu kalkulaciju, došli smo do nevjerovatnog podatka kojem se ja nisam iskreno ni nadao. Ja sam mislio da su mi sve tri kulture koje sam ozbiljno ove godine imao u minusu, međutim, po ovoj matematici izlazi da sam nevjerovatnih 1.794 dinara u plusu na kukuruzu, što je zaista fantastično i nisam se nadao. I prinos jeste bio dobar, posebno za ovu godinu i za porušene kukuruze, s obzirom da sam uspio da smanjim ulog sa mešanim đubrivom, međutim, to je ipak jedna toliko bedna zarada da je ovo više smešno i žalosno nego što je za radovanje neko. Uglavnom, sve u svemu, evo vidjeli ste koja je kalkulacija moja u proizvodnji za ovu godinu, znači radit ćemo konačno neki zbir. Ne znam šta da vam kažem, nije za kukanje, zato što je ovo sad još gore od onog kada je za kukanje, ovo je tragedija, ali eto, uložili smo pare od prošle godine koje smo imali neke kada smo solidno prošli i to je sama sreća. Inače, ove godine bi ostao ja dužan, međutim ja sam neki deo duga sam isplatio, đubrivo i seme sam uzimao na rok i to sam nekako nedvite jada isplatio prodajom kukuruza. I došli smo do ove završne kalkulacije i do ovog nekog rezultata koji je stvarno tužan. Takva je godina u komplet poljoprivredi bila, možda neko ko je dobro prošao, kome nisu potamanili svinje i ko je imao svojih prasica, možda je u nekoj bio zaradi, ostali su svi nabrljali. Šta reći? Toliko za ovaj klip. Pišite kakve su vaše kalkulacije, kako ste vi prošli, kakve su kod vas zakupi. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu, nadamo se nekom veselijem. Pozdrav!